الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحاسب ابن آدم بكل نعمة أنعمها الله تعالى عليه، ويسأل عن شكرها غير أربعة أشياء: خبز يأكله، وماء قراح يشرب، وثوب يواري عورته، وبيت يسكنه في الحر والبرد، فما أوتي فضلا عن هذه حوسب عليه، ويسأل عن شكره هذا في المصابيح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ محفل جس موقع پہ سجائی گئی، موت ہر انسان پہ آنی ہے.
یہ موت کوئی بیماری نہیں کہ کہا جائے کہ اس کا علاج کیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، جب وہ وقت آ پہنچے گا ذرہ برابر بھی کسی کو نہ آگے ہونے کی اجازت ہے نہ پیچھے ہونے کی اجازت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی تقدیر، اللہ کی رضا یہ ہے کہ جب جس بندے کا وقت آئے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے چلا جائے گا۔ اور جتنے ورثاء ہوتے ہیں، اہل و عیال ہوتے ہیں، غم تو ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن اپنی خوشی، اپنی غمی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جائے، یہ انسان کو کامیاب کرے گا۔ ایسے ہی ہے ماشاءاللہ۔ حضرت شاہ صاحب، حضرت قاری صاحب کتنے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے، اور شاہ صاحب نے کتنے بہترین انداز میں ذکر فرمایا، لیکن آپ جاگ نہیں رہے تھے، ہے تو دن۔ مجھے ضرور آپ نے دھوپ پہ بٹھایا کہ یہ گرم ہو جائیں، آپ کو بھی میں ٹھنڈا نہیں رہنے دوں گا۔ اگر جاگ کے آپ سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آگے چلوں گا۔ ذرا ذوق کے ساتھ جاگ کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی، ہمارے برادر محترم بھائی محمد آصف صاحب کی اہلیہ جو اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، ان کے لیے، ان کے سال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی۔ سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ یہاں پڑھا گیا، پڑھا جائے گا، سب کا ثواب بالخصوص حضرت آصف صاحب کی اہلیہ محترمہ کو پہنچا۔ ہم اس حال ثواب کے قائل ہیں، آپ بھی قائل ہیں نا؟ جو قائل ہیں ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ آج کا میرا عنوان یہ ہے کہ اللہ کے سامنے انسان نے کھڑے ہونا ہے اور اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ اشیاء ایسی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ سوال نہیں کریں گے۔ یہ میری بات نہیں، بلکہ تاجدار رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جو آپ کے سامنے میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن سے اللہ حساب نہیں لیں گے، بلکہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ذرا جاگ کے کہیں سبحان اللہ۔ میں ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر انسان کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کو قیمتی بنا لیا جائے، اور جو اس بات پہ عمل کرے گا، قیامت کی صبح تک آنے والا جو بھی مسلمان ہوگا اس بات پہ عمل کرے گا، اللہ کا اس کے لیے بھی اعلان ہے کہ اسے بھی بغیر حساب کے جنت ملے گی۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا جاگ کر کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ضرور آتے ہو، لیکن میرے ذوق کے مطابق نہیں آتی، ذرا جاگ کے آکھو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا،
नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारी कायनात वहां पे जमा होगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे आका ने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़ियामत की सुबह तक आने वाला हर इंसान भी वहां मौजूद होगा, हर मखलूक वहां मौजूद होगी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अचानक अल्लाह आवाज लगाएंगे अपनी शान के मुताबिक। मैं अल मुख्तसर अर्ज करना चाहूंगा खुलासे के तौर पर। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो, कहाँ है मेरे वो बंदे जो रातों को पिछले पैर उठकर मेरे सामने खड़े हुआ करते थे। मेरे आका ने फरमाया कायनात के अंदर रहने वालों, जब वो लोग सामने आएंगे कलील तादाद के अंदर होंगे, थोड़ी तादाद के अंदर होंगे। जब वो सामने आ जाएंगे अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे वो बंदो जिनकी रात का पिछला पहर बिस्तरों से जुदा रहता था, जरा सामने आ जाओ। मेरे आका ने फरमाया जब वो सामने आएंगे कायनात वाले पूछेंगे परवरदिगार, क्या ये किसी कौम के नबी थे? क्या ये किसी कौम के रसूल थे? क्या ये उलमा थे? अल्लाह कौन लोग हैं जिन्हें इतना ज्यादा एजाज अता फरमाया गया? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो तवज्जो, और इस ज़ौक़ के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह मेरे समेत सब इस पर अमल करेंगे। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह फरमाएंगे कायनात के अंदर रहने वालों, ये किसी कौम के नबी भी नहीं, किसी कौम के रसूल भी नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो रात को उठ के नमाज़े तहज्जुद अदा किया करते थे। पता चला कि अल्लाह इनको एक एजाज अता फरमाएंगे। ये सामने आएंगे और अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो जो मेरे सामने नमाज़े तहज्जुद अदा किया करते थे, जाओ तुम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। पता चला कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे। क्या शान होगी उस बंदे की, क्या अजमत होगी उस इंसान की जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। जरा जाग के जोर से कहें सुभान अल्लाह। एक और रिवायत, जब कोई मरता है दुनिया से पर्दा कर जाता है, फिर सारे रोते हैं। ऐसे ही होता है ना, रोना आता है, हर एक को आता है, रोते हैं। कभी अल्लाह के सामने भी निदामत के आंसू बहाए हमने? अल्लाह के सामने जो निदामत के आंसू, अल्लाह के सामने जो खौफे खुदा खशियत इलाही है, उसके आंसुओं की कीमत हमें पता चल जाए, यकीनन हम शायद रात को सोए भी ना, अपने अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दें। जो वो कीमत समझना चाहते हैं जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, जहन्नम को सामने लाया जाएगा, जहन्नम मुंह खोलेगी, रब्बे करीम मेरे अंदर मेरी खुराक दे। कुरान करीम ने कहा उस जहन्नम का ईंधन लोग और पत्थर होंगे, सारी कायनात वहां पे मौजूद होगी। जहन्नम को सामने कर दिया जाएगा। उस जहन्नम की चीखों पुकार को सुनकर सारे लोग नफ्सा नफ्सी का शिकार हो जाएंगे। सारे अंबियाए किराम मिलकर, सारी अवाम मिलकर अल मुख्तसर मेरे आका के दरबार पे आएगी। अल्लाह के महबूब, अगर आप अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह के सामने सरबसजूद हो जाए कि रब्बे करीम हमारा हिसाब किताब शुरू फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया मैं अपना सर सजदे में रख दूंगा। सर सजदे में रख कर
اس وقت میرے اللہ کی عدالت ہوگی. جو رب مجھے القاء فرمائیں گے میں اللہ کے سامنے عرض کروں گا. میرے اللہ پھر فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد. یار ذرا زور سے کہو سبحان اللہ.